Salam alaikum. Cette vidéo est l'exercice. On considère l'ensemble A. Il y a l'ensemble des nombres. Et qu'est-ce que tu vois là, avec X appartient à une étoile et Y appartient à une étoile. Montrer que 0 n'appartient pas à A et 1 sur 2 appartient à A. تنبداو A. Montrons que 0 n'appartient pas à A. هادي غادي نمونطريها par l'absurde. إذا غادي نسبوزي أن la négation ديالها هي اللي صحيحة. Supposons par l'absurde que 0 appartient à A. إذا 0 غادي تكتب على هاد الشكل. Donc il existe x, y appartient à n étoile fois n étoile tel que 0 égale à 1 sur x plus 1 sur y moins 1 sur x fois y. Alors 0 égale نحل المقامات x y أنا ضربت في y بلس أنا ضربت في x أنا ما ضربت في والو إذا بقى ليا ناقص واحد. Donc 0 égale à y plus x moins 1. عندنا x appartient à une étoile. إذا x كبار من واحد. إذا x moins 1 est positif. y appartient à une étoile. إذا y est positif. La somme des deux nombres positifs est nulle. هادشي هذا تعني أن هاد لي deux nombres تساوي 0. Alors y égale à 0 et x moins 1 égale à 0 car y est positif et x moins 1 est positif. Ce qui est absurde car y appartient à une étoile. Ce qui est absurde car y appartient à une étoile. حنا لقينا أن y égale à 0. إذا داكشي اللي افترضناه خطأ. إذا لا نيغاسيون ديالو هو اللي صحيح يعني 0 n'appartient pas à. ندوزو دابا ل 1 demi appartient à A. Montrons que 1 sur 2 appartient à A. يعني أنا هاد l'équation 1 sur 2 égale à 1 sur x plus 1 sur y moins 1 sur xy عندها على الأقل solution n étoile fois n étoile. يعني كاين على الأقل واحد الكوبل x y qui appartient à une étoile fois n étoile qui vérifie هاد l'égalité. إذا نحاولو نحلو هاد l'équation. Soit x, y appartient à n étoile fois n étoile. On a 1 sur 2 égale 1 sur x plus 1 sur y moins 1 sur x, y équivaut 1 sur 2 égale وحدو المقامات x, y y plus x moins 1 équivaut واحد في x, y هي x, y égale 2 fois y plus x moins 1 يعني هي جوج y plus جوج x moins 2 équivaut 0 égale x y غنجيبها للطرف الآخر جوج y plus جوج x moins x y moins 2 équivaut. إذا هذه إيكواسيون في ان إيطوال فوا ان إيطوال. غالبا هاد ليكواسيون هاد لي زيكواسيون تنحلوهم بالتعميل. إذا نحاولو نعملو. هنا غادي نعمل ب y 0 إيكال y هنا غتبقى ليا جوج. هنا غتبقى ليا ناقص x
زائد جوج إكس ناقص جوج تكافئ زيرو إيكال إيكغيك جوج ناقص إكس زائد جوج إكس. إذا هنا باش نبين جوج ناقص إكس هنايا، باش نبينها هنايا خصني تكون هنا ناقص ربعة. إذا غادي نقص ربعة وغادي نزيد ربعة ناقص جوج لي ديجا كاين هنا تكافئ أن زيرو إيكال إيكغيك fois 2 moins x plus 2 x moins 2 plus 2 équivaut هاد جوج غادي نجيبها للطرف الآخر ناقص جوج وتصبح، وهنا غادي نعمل بإكس ناقص جوج، لأن هنا عندي إكس ناقص جوج وهنا جوج ناقص إكس. إذا هنا غيبقى ليا جوج، وهنا غادي نخرج الموان باش تولي إكس ناقص جوج. إذا غتكون عندي غتبقى ليا ناقص إيكغيك تكافئ غادي نضرب طرفين في ناقص واحد. إذا جوج تساوي إكس ناقص جوج في إيكغيك ناقص جوج. ندخل ناقص على التعبير هذا. إذا هاد العددين أبارتيان على زد الجداء ديالهم تساوي جوج. حنا ماشي الهدف ديالنا هو نلقاو جميع لي كوبل اللي تيفيريفيو هاد ليكواسيون، حنا بغينا نلقاو غير واحد الكوبل بحيث واحد على جوج تتساوي واحد على إكس زائد واحد على إيكغيك ناقص واحد على إكس إيكغيك، باش نقولو أن واحد على جوج أبارتيان. مثلا هاد العدد هذا يساوي جوج وهاد العدد هذا يساوي واحد. جوج في واحد هي جوج. دونك سي ولا بوغ لأن إكس ناقص جوج تتساوي جوج، هادشي هذا كيعني أن نكتبو هنا إكس ناقص جوج تتساوي جوج و إيكغيك ناقص جوج تتساوي واحد. هادشي كيعني أن إكس كتساوي ربعة. بوغ إكس إيكالا كاتر إي إيكغيك إيكالا تخوا، on a 1 sur 2 égale 1 sur 4 plus 1 sur 3 moins 1 sur 3 fois 4. إذا 1 دومي كتبناه على هاد الشكل بحيث 4 طبعا أبارتيان إن إطوال و 3 أبارتيان إن إطوال. إذا واحد على جوج أبارتيان أ. ننتقل للسؤال الموالي. Montrer que A est inclus في هاد l'intervalle هذا. B montrant que A est inclus في l'intervalle 0 1. إذا كما العادة غناخدو ان élément qui appartient à A وغنبينو أن هاد l'élément appartient aussi لهاد l'intervalle. soit نسميو هاد l'élément Z, soit Z appartient à A. Donc il existe X, Y appartient à N étoile fois N étoile tel que Z يكون على هاد الشكل. يعني Z كيساوي واحد على X زائد واحد على Y ناقص واحد على X Y. إذا الهدف ديالنا هو نبينو أن Z أبارتيان لهاد الانترفال، يعني Z أصغر قطعا من واحد وأكبر عفوا Z أصغر من أو تساوي واحد أكبر قطعا من زيرو. إذا باش نبينو هادشي هذا غنبينو أن هاد التعبير هذا أصغر من أو تساوي واحد وأكبر قطعا من زيرو. باش نبين أن هاد التعبير كينتمي لهاد المجال غادي نستعمل استدلال بالتكافؤ. قلنا 0 est inférieur strictement 1 sur x plus 1 sur y moins 1 sur x y inférieur ou égal à 1 équivaut à 0 inférieur strictement
x, y, هنا y plus x moins 1 inférieur ou égal à 1 équivaut غادي نضرب في x, y إذن هنا 0 في x, y هي 0 inférieur strictement y plus x moins 1 inférieur ou égal à x, y équivaut 0 inférieur strictement y plus x moins 1 et y plus x moins 1 inférieur ou égal à x, y équivaut واحد غنجيبو لهنا عفوا strictement inférieur strictement x plus y et وهادشي هذا غنجيبو للطرف الآخر يبقى ليا 0 inférieur ou égal à x, y moins x moins y plus 1 équivaut واحد inférieur strictement x plus y et 0 inférieur ou égal هنا غادي نعمل ب x y moins 1 هنا غادي نعمل بناقص واحد غتبقى ليا y moins 1 équivaut واحد inférieur strictement x plus y et هنا غادي نعمل ب y ناقص x غادي ليا x moins 1 fois y moins 1 إذا بينت أن هاد العبارة هادي تكافئ هاد العبارة هادي قال لي غير نجستيفي أن هاد العبارة هادي هي عبارة صحيحة. قلنا x est supérieur ou égal à 1 et y est supérieur ou égal à 1 donc x plus y est supérieur ou égal à 2 المجموع ديالهم أكبر من أو يساوي جوج et x moins 1 fois y moins 1 y moins 1 est supérieur ou égal à 0 et y moins 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, x plus y est supérieur strictement à 1 لأن 2 est supérieur strictement à 1 et هادو بجوج بهم بوزيتيف إذا الجزء ديالهم حتى هو بوزيتيف x moins 1 fois y moins 1 est supérieur ou égal à 0. إذا هاد العبارة هادي صحيحة إذا حتى هادي صحيحة لأن هاد جوج عبارات متكافئين donc z appartient à l'intervalle 0 1 إذا z appartient à cet intervalle d'où a est inclus في هاد الانترفال هذا. إذا ننتقل للسؤال الموالي. Attends a égale cet intervalle. On a déjà montré l'inclusion. Et dans une chauffe, l'intervalle est inclus dans l'ensemble A. C'est إذا نشوف واش هاد l'intervalle 0 1 est inclus في l'ensemble A. تلاحظوا هنا أن جميع les éléments ديال l'ensemble A appartient à Q. علاش؟ لأن X appartient à une étoile donc واحد على X appartient à Q واحد على Y appartient à Q واحد على X Y appartient à Q إذا هاد العدد هذا بلس هاد العدد موان هاد العدد appartient à Q إذا كيف ما كان X appartient à une étoile و Y appartient à une étoile هاد العدد appartient à Q ولكن تلاحظوا أن هاد الانترفال ما فيهش غير أعداد اللي تنتمي ل Q مثلا قلنا racine de 2 sur 2 appartient à l'intervalle 0 1 et حسب هاد الملاحظة racine de 2 sur 2 n'appartient pas à A car quel que soit x, y appartient à n étoile 1 sur x plus 1 sur y moins 1 sur x, y appartient
à Q. إذن عفوا هنا n'appartient pas، racine de 2 sur 2 n'appartient pas à لأن كما قلنا جميع العناصر كينتميو ل Q. إذن ميمكنش racine de 2 على 2 يكون كيتكتب على هاد الشكل هذا، لأن هذا العدد هذا هو عدد جذري. d'où l'intervalle 0,1 n'est pas inclus في l'ensemble A، لأن لقينا واحد l'élément qui appartient à l'intervalle et qui n'appartient pas à l'ensemble A. Conclusion: l'intervalle 0,1 est différent de l'ensemble A. إلى أن نلتقي في فيديو قادم.